बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्म बज़्म रिसालत पे लाखों सलाम, बल्कि मैं यूँ कहूँगा शम्म बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। अहले ज़ौक़ समझ गए होंगे मेरा इशारा। सूरज की पहली किरण से धरती खिल सी गई, कलियाँ चटक चटक कर झूम उठीं, उनकी खुशबू से गुंचे महक गए। परिंदे झूम झूम कर रख्त अंदोज हो उठे, और जिंदगी जिंदगी अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां थी कि जापान को एहसास तक नहीं था कि अगले लम्हे उसके साथ क्या होने वाला। ओशन में एक तेज रफ्तार, कई फुट ऊंची लहर साहिल की हदों को तोड़कर शहर में दाखिल हो गई। इतनी ताकतवर थी कि जहाज तक को उसने उछाल दिया था और शहर के तमाम महलात को चकनाचूर कर दिया। पेड़ तिनकों की जानिब बह गए, ऊंचे ऊंचे महलात ढह गए, हर तरफ मौत का मंजर था, सिर्फ मौत की तबाही छाई हुई थी। मैं एम तशरीर सिद्दीकी, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ज़मीर की आवाज़। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या पुरानी दास्तान ले बैठा, टॉपिक से हट गया। नहीं, मैं टॉपिक पर ही हूँ। कोरोना का खेल ख़त्म, जी हाँ, पर इस सब का कोरोना से क्या, हर वबा और हर हादसे से गहरा ताल्लुक़ है। आइए मैं आपको समझाता हूँ। 26/12/2004 को एक एस्ट्रॉइड शहाब थाकिब हमारी कहकशा से ज़मीन की जानिब रॉकेट की स्पीड से आता है और इंडियन ओशन में जाकर गिरता है। उसके ओशन में गिरने से 120 फीट की ऊंची लहरें 1000 की स्पीड से साहिल के बंद तोड़कर शहर में दाखिल होती हैं और इंडोनेशिया में 2,27,000 लोगों को लुक़्मा अजल का निशाना बनाकर मौत का मंजर लिख के चली जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कशिश शकल के बारे में, ग्रेविटी के बारे में, इस दुनिया में, इस कायनात में हर शे अपना एक असर रखती है और इम्प्रेशन छोड़ती है, कुछ बहुत दूर से, कुछ बहुत करीब से, यानी छूने की हद तक, और एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। वो अगर हद से गुजर जाए तो तबाही आती है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल बारी ताला ने हमें इक्लिप्स यानी चांद ग्रहण से दी है, जिसको समझने के लिए हमें सूरह यासीन में जाना होगा। आप जानते हैं हमारी कायनात में हर रोज़ कई प्रोसेस चलते रहते हैं। उनमें से एक है कि कुछ सितारे तो हर रोज़ तुलू होते हैं और कुछ अपने तयशुदा वक्त पर, और कुछ, जैसा कि आप जानते हैं कि हर सितारे की अपनी एक कहकशा होती है, गैलेक्सी होती है, और कहकशाएँ भी बनती बिगड़ती रहती हैं, और हर कहकशा में लाखों की तादाद में सितारे होते हैं। हमारी अपनी कहकशा मिल्की वे के नाम से जानी जाती है। उसमें लाखों सितारे हैं, जिनमें से सूरज भी एक सितारा है। नासा के मुताबिक एक कहकशा में एक सितारा है जो सिर्फ सुबह के वक्त तुलू होता है और 3 माह तक दिखता है और फिर धीरे धीरे ओझल हो जाता है। उस कहकशा को सुरैया कहते हैं। उसका फलकी नक्शा ये रहा। अब उस राज को आश्कार करते हैं। आपने देखा होगा कि सुनामी या ज़लज़ले हमेशा माह के दूसरे अशरे में ही आते हैं, जैसा कि 11 मार्च जापान, 26 दिसंबर इंडोनेशिया वगैरह। दूसरे अशरे में चांद अपने शबाब पर होता है, यानी कशिश शकल में तेज़ी होती है। इस वक्त पूरी दुनिया कोविड-19 से दो चार है। हर तरफ दवा ढूंढी जा रही है, इलाज तलाशा जा रहा है, लेकिन आज तारीख तक कोई इलाज हासिल नहीं हुआ।
سائنسداں حیران پریشان ہیں، اور ہم لوگوں کے ذہن میں بھی ایک خیال آتا ہے کہ ہماری اس خوبصورت زمین کو کیا ہو گیا، 2020 ہمارے لیے کیا تباہی لے کے آیا۔ ہر انسان حیران پریشان، بچے یتیم ہو رہے ہیں، لوگ حیران کن ہو رہے ہیں۔ ایسے میں ہر انسان کا ذہن تھک ہار کر صرف رب کی طرف جاتا ہے، اور وہ رب کی جانب اپنے ہاتھ پھیلا کر اس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، لیکن گھٹنے ٹیک دیتا ہے رب تعالیٰ کے آگے، اس واحد کے آگے۔ ایسے وقت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آتی جو آپ نے 1400 سال پہلے اس کا علاج بتا دیا تھا۔ روح البیان مسند امام احمد بن حنبل کی مایہ ناز تصنیفات میں سے ایک ہے۔ امام بن حنبل مسلم اور امام بخاری سے بھی پہلے کے امام ہیں۔ آپ نے یہ کتاب عربی میں مرتب کی ہے۔ اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک حدیث درج کی گئی ہے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آقا کریم کا فرمودات ہے کہ جان لو ایک ستارہ صبح کے وقت طلوع ہوگا ثریا کے کہکشاں سے، اور جب وہ ستارہ زمین پر طلوع ہوتا ہے تو ایک مدت تک رہتا ہے، اس کے بعد دھیرے دھیرے اوجھل ہو جاتا ہے۔ جب وہ ستارہ طلوع ہوتا ہے تو وہ ماہ کا دوسرا عشرہ ہوتا ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ زمین پر جتنی بھی بلائیں اور وبائیں ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیتا ہے، ان کو تخصیص کر دیتا ہے۔ تو خوش ہو جائیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ہمیں دی، اور اس ستارے کے بارے میں ہمیں بتایا جس کو سائنس نے تحقیق کر کے جان لیا ہے، اور ناسا نے بتایا کہ وہ ستارہ 12 مئی کو طلوع ہو رہا ہے، اور 12 مئی کو دوسرا عشرہ ہے، اور رمضان مبارک کا بھی دوسرا عشرہ ہے۔ فیض الرحمان جو کہ روح البیان کا ترجمہ ہے، اس میں واضح طور پر آیا ہے۔ اس میں پارہ 6، 7 اور 8، 299 پیج نمبر 299 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے اب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ستارہ طلوع ہونے کی تیاری میں ہے۔ مئی کا دوسرا عشرہ 12 مئی کو وہ ستارہ طلوع ہو جائے گا، اور رمضان کا بھی دوسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ تو خوشیاں منائیے، کرونا کا کھیل ختم، 12 مئی کے بعد کرونا ختم۔ خوش ہو جائیے، گھبرائیے مت، اور آقا پر درود و سلام بھیجتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ ہم نے آپ تک علم کی جانکاری دی ہے، آپ اسے آگے تک پہنچائیے۔